Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let me introduce myself. My name is Nur Hasna Basri from English Education Department 2018, Class 3 and 4. In this video, I do my assignment for English for specific purposes, and this is my final text. And in this video, I would like to tell you about English for specific purpose in general. Okay, let's start the explanation. First is definition of English for specific purposes. I want to draw attention onto definitions, and especially the first one, which puts communication as the main focus of English for specific purpose. According to this definition, ESP is that area of English language teaching which focuses on preparing learners for chosen communicative environments. This quote, given by From Mohan in 1986, and then another definition by Hutchinson and Waters 2002. If we understand that ELT is a tree, the ESP will be a branch of that tree with communication and learning as its roots. Then, English for specific purposes or English for special purposes is a new approach in the teaching and use of English for specific fields and studies that are appropriate to the needs of the fields of science and professions of the English users. The fields of science and professions such as English for law, medicine, mechanical, engineering, economics, or maritime, and so on. Dengan demikian, pengajaran bahasa Inggris untuk tujuan khusus, English for specific purpose, mempunyai pendekatan dan asumsi yang berbeda dengan general English. Misalnya, tujuan ESP adalah agar mahasiswa mampu menguasai bahasa Inggris pada bidang yang mereka pelajari. Misalnya, mahasiswa kimia, mereka akan mempelajari bahasa Inggris yang serta memahami bahasa Inggris yang berhubungan dengan kimia. Atau jika mereka mahasiswa teknik, mereka harus mengetahui bahasa Inggris yang digunakan untuk mata kuliah atau jurusan teknik. Atau jika mereka bekerja di perhotelan, maka mereka harus menguasai bahasa Inggris perhotelan. Jika mereka mahasiswa maritim, maka mereka juga harus menguasai bahasa Inggris tentang maritim. Sebenarnya dapat diketahui bahwa ESP umumnya digunakan pada pengajaran bahasa asing untuk kegunaan tertentu pada bidang ilmu dan profesi tertentu. Tujuan ini umumnya dipahami sebagai manfaat dalam peran bahasa Inggris itu sebagai alat komunikasi, baik lisan maupun tulisan. Maka dari itu, English for specific purpose sebaiknya dilihat sebagai pendekatan. Konsep dan metode memang berbeda dengan bahasa Inggris pada umumnya. ESP adalah suatu pendekatan pengajaran bahasa Inggris yang mempunyai pendekatan persepsi, desain, materi, evaluasi, dan tujuan yang berbeda. So, ESP indicate to need students need dan pengguna lulusan itu sendiri. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ESP adalah bukan suatu produk baru atau pembelajaran baru dalam bahasa Inggris, tetapi sebuah pendekatan dalam pembelajaran bahasa Inggris yang berbeda dengan bahasa Inggris pada umumnya. ESP merujuk pada pembelajaran bahasa Inggris yang berorientasi kebutuhan khusus pembelajar sesuai dengan bidang ilmu dan pekerjaan mereka naungi. Materi ESP berbasis dan dikembangkan berdasarkan analisis kebutuhan. Okay, next is approach in ESP course.
An approach is a set of correlative assumptions dealing with the nature of language teaching and learning. There are 4 approaches in English for specific purpose course. First is language-centered course design. This is the nature of target situation performance, and that will determine the ESP course, and identifying learners' target situation and then select theoretical language to identify the linguistic features that the learners needs. Second is skill-centered course design approach. In this approach, we must look behind target performance data to discover what process enables someone to perform. This process will determine the ESP course. Third, learner-centered approach. In this approach, we must look beyond the competence that enables someone to perform, because what we really want to discover is not the competence itself, but how someone acquires that competence. Even though teachers can influence what is taught, but what the learners learn is determined by the learner alone. And the last approach is learning-centered approach. In this approach, it is seen as a process in which the learner uses what knowledge or skills they have to make sense of the flow of new information. Teaching ESP must integrate student-centered and teacher-guide. In teaching process, the main factor determining the failure or successfulness are learners and teachers. The teacher is not thus the only source of the material, but teachers play a key role to facilitate learners to learn. And there is characteristic of English for specific purpose. In order to be called an ESP course, must have some absolute characteristics which are listed here, so it has to be designed for learners' needs. It has to be related to the discipline it serves in terms of methodology, and it is definitely a language course and must be taught by a language teacher, because especially ESP referred to as terminology what some colleagues did they actually taught some specific legal vocabulary, but just vocabulary in English words. In English there was no language in use, there are no real life situation, it is not based on learners' needs. It is just pure artificial language, while we learn from the previous definition that communication is the main focus of English for specific purpose course, then the variable characteristics which can vary in different situations are that ESP courses are related to specific discipline, so this is a variable from which discipline it refers. It is usually designed for adult learners, and it is usually designed for intermediate and advanced students, and not for beginners who recently study in English. So this means that ideally speak on text our learners which have some background in English, which on text our learners which have some background in English, which are not beginners, they have the background in English, and then on that they can upgrade their knowledge in ESP. Of course, ESP can be started with beginners, but ideally a good ESP setting is with adult, intermediate, or advanced learners. In the article, there are more divisions of English for specific purpose, but the most common and the simplest one is on English for academic purposes and English for occupational purposes. Examples for English for academic purpose is for medical students or English for legal purpose. But for academic level, which is different from, let's say, English for medical purpose,
For doctors, practitioners, so these are the same course is the discipline medical students, but in the first case, in the English for academic purpose, is medical professional are students. So they learn about the terms which they are going to use in the future in practice. It will be different from English for medical purposes. For example, certain doctors at a hospital who are already practicing that English, this is the main division, and now based on this definition. And English for academic purpose, learners are usually current higher education students or members of staff, or they are hoping to go on to higher education after their English for academic purpose course. They need to learn English in order to succeed in their academic career. Jadi, dalam karakteristik English for specific purpose adalah sebagai suatu pendekatan baru dalam pembelajaran bahasa Inggris. ESP memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda dengan pembelajaran bahasa Inggris secara umum. Karakteristik ini tentu juga berbeda secara jelas dan signifikan dengan pembelajaran bahasa Inggris yang lain, seperti English as Second Language atau English as a Foreign Language. Dan ada beberapa ahli ESP memberikan karakteristik dan ciri-ciri utama ESP dalam pembelajaran bahasa Inggris yang beragam dan bervariasi. According to Stephens, 1988, dalam Kristen Gatehouse, Key Issues in English for Specific Purposes, Curriculum Development mengatakan bahwa ada 4 karakteristik utama ESP sebagai pendekatan dalam pembelajaran bahasa Inggris, yaitu yang pertama adalah ESP dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajar. Di sini dapat diketahui apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh pembelajar. Yang kedua yaitu substansi dan isi ESP dikaitkan dengan tema dan topik pada ilmu tertentu, jenis pekerjaan atau aktivitas tertentu. Yang ketiga, berpusat pada bentuk kebahasaan yang sesuai dengan aktivitas dan bidang ilmu atau pekerjaan seperti sintaksis, leksikal, wacana, semantik, dan sebagainya. Dan ESP juga berbeda dengan General English. Selanjutnya, according to Robinson, mengatakan bahwa ada 3 ciri utama ESP yang membedakannya dengan General English atau English a Foreign Language atau English as a Mother Tongue. Ketiga karakteristik tersebut adalah the first is ESP adalah pembelajaran yang berorientasi tujuan or goal oriented. Dalam konteks ini, pembelajar belajar bahasa Inggris bukan karena alasan ingin tahu bahasa itu sebagai bahasa dan budaya yang terkandung di dalamnya, tetapi pembelajar belajar ESP karena memiliki tujuan khusus, tertentu dan spesifik dalam bidang akademik dan profesi yang satu dengan yang lainnya. Second is substansi ESP dirancang dan dikembangkan berdasarkan konsep analisis kebutuhan. Konsep analisis kebutuhan bertujuan untuk mengkhususkan dan mengkaitkan serta mendekatkan apa yang dibutuhkan pembelajar baik dalam bidang akademik maupun profesi. Dan terakhir, English for Specific Purpose lebih ditujukan pada pembelajar dewasa daripada anak-anak atau remaja, karena pembelajar dewasa sudah memiliki dasar tentang bahasa Inggris tersebut. Hal ini karena ESP pada umumnya diajarkan pada tingkatan akademik menengah dan tinggi dan profesional atau di tempat kerja. Dan di dalam karakteristik ESP juga menggunakan 2 istilah utama, yaitu yang pertama karakteristik yang absolut dan karakteristik yang variabilistik. Karakteristik absolut merupakan karakteristik yang hakiki dan merupakan tipikal dari ESP. Mereka lebih lanjut mengatakan bahwa karakteristik absolut dari ESP adalah
ESP is designed to meet needs of the learners. ESP makes use of the underlying methodology and activities of the disciplines it serves. ESP is center of the language, grammar, lexics, register, skill, discourse, and genre appropriate to these activities. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 3 hal yang berkaitan dengan ESP. Pertama, ESP harus desain dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajar. Berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pembelajar, mereka menambahkan bahwa hakikat ESP memenuhi kebutuhan pembelajar berarti fokus pada kebutuhan pembelajar berlangsung secara efektif sesuai dengan kebutuhan pembelajar dan memungkinkan pembelajar dengan sukses sesuai dengan rentang waktu yang dirancang. Jadi berkaitan dengan analisis kebutuhan agar substansi ESP benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembelajar, ada 3 sumber utama yang dapat dilakukan, yaitu analisis kebutuhan seperti pengajar, pembelajar, dan stakeholder. And then, ESP merealisasikan metodologi dan aktivitas sesuai dengan bidang ilmu yang ditargetkan atau dipelajari dan diajarkan kepada pembelajar. Ini artinya bahwa metode dan aktivitas yang dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas harus sesuai dengan bidang ilmu, pekerjaan, dan profesi yang mencerminkan variasi dan beragamnya esensi dari ESP itu sendiri. I think that's all from my explanation about English for specific purpose in general. I do apologize if I have mistakes in this video. Thank you very much and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.